Pasado alas 3 kaganinang kadlawon nagkatapok na ang mga runner gikan sa nagirang grupo sa mga runners sa syudad sa Davao. Diha sa Tulip Drive Rotonda sa Davao City Coastal Road. Kini alang sa pagahimuon nga 8.0 km solidarity run alang sa ika-80 nga birthday ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala pa sa runner nga si Randy Wong nga gawa sa pagsaulog sa birthday sa kanhi Pangulo. Paagi usab kini sa mga runner sa pagpasalamat sang litluwas silang makadagan sa syudad bisang unsang orasa. We can always run because safety diri sa security na gibuhat ni Tatay Digong diri sa Davao. Miadto usab ang mga runner sa balay sa kanhi Pangulo sa Dunya Luisa Subdivision sa Matina, Davao City. Kini aron makigduyog sa selebrasyon sa iyang adlaw nga natawhan. Gitapos among solidarity run sa City Hall ning Dakbayan. Happy birthday, Tatay Digong! Fight, fight, fight! In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.